चाइना की हुबे प्रोविंस में मौजूद ये है इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम। 2300 मीटर चौड़ा और 60 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा। थ्री गोर्जियस डैम चाइना की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोक के बैठा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नाजरीन, 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यांगजी रिवर चाइना तो चाइना एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है। ये चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधे से भी ज़्यादा चाइना को क्रॉस करती हुई शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। 1911 में शदीद बारिशों की वजह से यांगजी रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया था। इस खौफनाक फ्लड ने 2 लाख लोगों की जान ली और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया था। इस वाक़े के 20 सालों के बाद 1931 में एक बार फिर से यांगजी रिवर बारिशों की वजह से फ्लड कर गई और इस बार जो तबाही हुई उसने पूरी चाइना को हिला कर रख दिया। ये तबाही इतनी ज़्यादा थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल लग रहा था। रफ एस्टीमेट्स के हिसाब से इस नेचुरल डिज़ास्टर में 30 लाख इंसानी जानें ज़ाया हुई थी। इतने ज़्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में यांगजी रिवर में फ्लड्स का सिलसिला थम न सका। इस मसले से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि यांगजी रिवर का पानी रोक कर एक डैम बनाया जाए। लेकिन इतनी बड़ी और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। थ्री गोर्जियस डैम की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई, जिस पे एक वक्त में 40,000 वर्कर्स काम करते थे। पूरे 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में ये पूरी तरह से फंक्शनल हुआ। ये दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इतना ज़्यादा कंक्रीट स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विट्ज़रलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा ये अपने रिजर्वायर में इतना ज़्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो होती है। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि थ्री गोर्जियस डैम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रो सेकेंड्स तक स्लो कर देता है। यानी हमारी अर्थ पर सिर्फ इस डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रो सेकेंड्स बड़ा हो जाता है। बेशक ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम नोटिस कर सकें, लेकिन इंसान की बनाई हुई ये अकेली चीज़ है जो अर्थ की रोटेशन को भी स्लो कर देती है। अब जाहिर है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने थ्री गोर्जियस डैम को बनाने में टोटल $32 बिलियन का खर्चा किया था। हैरत अंगेज़ तौर पे 100 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका टोटल GDP थ्री गोर्जियस डैम की कॉस्ट से भी कम है। सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर्स लगे हैं जो कुल मिला के 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम के बॉटम पे पानी के प्रेशर को डाउन स्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए इन हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइंस को रोटेट करता है और साथ लगे जनरेटर्स 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जहां डैम बनाने से डाउन स्ट्रीम फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड़ लोगों की बिजली को पूरा करती है। अगर इसका कंपैरिजन दूसरे पावर प्लांट से किया जाए तो दूसरा बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद इटाइपू डैम में इंस्टॉल्ड है। इसकी आउटपुट कैपेसिटी थ्री गोर्जियस डैम के आसपास भी नज़र नहीं आती। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक डिमांड्स को पूरा करने के अलावा चाइना का ये कोई पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें से 9 सिर्फ चाइना के पास हैं। थ्री गोर्जियस डैम चाइना जैसी कंट्री के लिए भी एक बहुत टफ टास्क था। इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज़ सिविल वार और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान डिले हुई होता गया। 1994 में जब फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि डैम की वजह से 10 लाख लोगों के घर खाली करवाने पड़े। यांगजी रिवर के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको वहां से हटाना बहुत ज़रूरी था। आज भी 1500 से ज़्यादा छोटे बड़े टाउन्स इसी डैम के पानी के नीचे मौजूद हैं। अगर सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यांगजी रिवर 1994 से पहले कुछ इस तरह दिखती थी। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा राइज होने वाला था।
ٹھیک اس جگہ پر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 2300 میٹرز لمبی اور 180 میٹرز اونچی کنکریٹ کی وال کو کھڑا کر کے یانگزی ریور کے پانی کو روکا گیا۔ سیٹلائٹ امیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیم بننے سے پہلے ریور کی چوڑائی صرف 700 میٹرز تھی، لیکن ڈیم بننے کے بعد 3600 میٹرز تک پھیل گئی۔ پر سوال ہے کہ اتنے زیادہ پانی کے رستے کو بلاک کر کے اس کے آگے ڈیم کی وال کو کیسے بنایا گیا؟ صرف ڈیم ہی نہیں بلکہ پانی میں کسی بھی قسم کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور چائنیز انجینئرز نے بھی ایسا ہی کیا۔ یانگزی ریور کے آدھے حصے میں پتھر ڈال کر اس کا لیول ریور کے لیول سے بھی اونچا کر دیا گیا۔ اب ریور کا پانی اس رکاوٹ کی وجہ سے بچے ہوئے رستے سے گزرنے لگا۔ جب پتھر سے بنا یہ کافر ڈیم اچھی طرح سے سوکھ گیا تو اس میں ڈیم کی والز کے 2 پورشن کھڑے کیے گئے۔ اب باری تھی تیسرے پورشن کو کھڑا کرنے کی، جس کے لیے انجینئرز کو ریور کا پورا رستہ روکنا پڑا۔ بچے ہوئے حصے میں بھی پتھروں سے ایک کافر ڈیم بنایا گیا۔ اس دوران ریور کے پانی کو ڈیم کے پچھلے والے 2 پورشنز کے ٹنل سے گزارا جاتا تھا۔ تھری گورجز ڈیم کی فاؤنڈیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے اس میں سپل وے گیٹس بھی لگائے گئے تھے، تاکہ ڈیم اگر کبھی فل ہو جائے تو پانی ادھر ادھر سے فلو کرنے کی بجائے ان سپل وے سے ہوتا ہوا ڈاؤن سٹریم ریور میں جا گرے۔ فلڈ کنٹرول اور الیکٹریسٹی جنریشن کے علاوہ اس ڈیم کو بنانے کا مقصد یانگزی ریور میں شپنگ لائن کو بڑھانا بھی تھا۔ جہاں تھری گورجز ڈیم میں دنیا کے سب سے بڑے شپ لاکس لگائے گئے تھے، وہیں یہ دنیا کا واحد ایسا ڈیم ہے جس میں شپس کے لیے لفٹ بھی لگائی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ لفٹ شپس کو 100 میٹر کی اونچائی تک چڑھاتی ہے۔ کیونکہ ڈیم کے ایک سائڈ میں پانی کا لیول ڈاؤن سٹریم سے 100 میٹر اونچا ہے، تھری گورجز ڈیم کے جہاں اتنے زیادہ فائدے ہیں، وہیں اس نے چائنا کے سر پر خطرے کی تلوار بھی لٹکا رکھی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ماننا ہے کہ ڈیم آخر کتنا بھی ٹھوس کیوں نہ ہو، نیچر کی طاقت کے سامنے کبھی نہ کبھی اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تھری گورجز ڈیم، جس کا میکسیمم لیول 175 میٹرز ہے، بڑھتی ہوئی بارشوں کی وجہ سے پانی کا لیول 164 میٹرز تک بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ اس خطرے کے علاوہ ایک اور خطرہ بھی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیم میں پانی بڑھنے کی سپیڈ 50,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے، لیکن اس میں سے پانی نکلنے کی سپیڈ صرف 38,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے لمحے ڈیم کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ چیز ڈیم کو نقصان پہنچانے کا رسک بڑھا رہی ہے۔ بڑے بڑے ڈیمز کا فیل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج تک ہسٹری میں ٹوٹل 114 ڈیمز کے فیلئر ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے جانی نقصان کے حساب سے سب سے بڑے فیلئر بھی چائنا کے 2 ڈیمز ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئے تھے۔ 8 اگست 1975 کو چائنا کی ہینین پروونس میں موجود 2 ڈیم ضرورت سے زیادہ بارش پڑنے کی وجہ سے پانی کا لیول برداشت نہ کر سکے اور پھٹ پڑے۔ لاکھوں کیوبک میٹر پانی صرف چند منٹوں میں آس پاس کی بستیوں کو لے ڈوبا۔ اس حادثے میں جہاں 2,40,000 انسان مرے تھے، وہیں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر بھی ہوئے تھے۔ تھری گورجز ڈیم، جو ان ڈیم سے کئی زیادہ بڑا ہے، اگر اس میں کوئی ایسا حادثہ ہوا تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ کہلایا جا سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ امید ہے آپ کو طلحہ سٹوریز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔